Hello guys, my name Heru Isnaini, kelas 3C. Okay, I here will explain what material I get from Principle of Communication. Learning there are 6 material that I will present. Materi number 1, Communication History. The history of communication is entirely just an effort or a way of people conveying ideas, wills, desires, and so. Sejarah komunikasi ini pada mulanya hanya merupakan atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, hasrat, dan lain sebagainya. Materi number 2, Definition of communication. Communication is a process of gathering meaning by sending and receiving verbal and non-verbal symbols and signals. Communication is two ways. The one. Why one way? Communication, someone listens to or read something but cannot respond. Second way, two way. Communication always includes feedbacks from the recipient to the sender and informs the sender that the message has been received accurately. Jadi, komunikasi adalah proses mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan yang kita hubungkan sama lain dan juga ke dunia yang lebih lebar lagi. Materi number 3, Area of Communication Study, divided into section such as public communication is a communication between a speaker and a large number of people audience. Both cannot be recognized one by one. Such communication is often also called speeches, lectures, or lectures general. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada banyak atau publik. Materi number 4, Process Communication. Communication is a dynamic process that begins with the concept of idea by senders transmitted in symbolic forms, encoding both verbal and non-verbal forms through communication channels to the receiver. Materi 5, Communication Component. Communication components is divided into 7 communication. Component is divided into 7. Pengirim pesan, number 1. Pengirim pesan atau komunikator yang menjadi sumber komunikasi. Number 2, pesan. Pesan yang dikirimkan bisa bersifat verbal atau non-verbal. Number 3, encoding. Persiapan yang baik memberikan hasil komunikasi yang memuaskan. Feedback atau umpan balik. Komunikasi akan berlangsung lebih efektif bila umpan balik dari penerima pesan. Konteks. Komunikasi yang berlangsung harus melihat konteks sebelum dilakukan gangguan. Berbagai gangguan bisa terjadi saat terjadi komunikasi. Kondisi itu bisa berupa gangguan
semantik atau gangguan psikologis dan gangguan mental. Efek maksudnya adalah pengaruh atas komunikasi yang terjalin bisa berupa tingkah laku dari pesan tersebut. And materi number 6, purpose of communication. According to Ria Nugroho, the purpose of communication is to create mutual understanding or change perception, even behavior. Pada umumnya, tujuan antara lain yaitu 1. Supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti. 2. Memahami orang lain. Dan yang terakhir, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Thank you guys. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak.